Ano na itong trabaho pag-retire? Operator, ako operator. Okay? Sige, sige. Birahe. Yun. Yun. Yan, si Marlon Ilumbare, bagong operator. Pag-retire niya, nag-operator na naman. Ayaw na iya mo. Mira. Dito lang, dito. Yan. Mag-retire na siya. Oo, tsaka. Para mag-operator, mag-retire siya, mag-operator na naman. Sige, baba. Pwede. Yun. Kaway. Hoy! Sige na magpabako niya. Just contact me. Yan, Sige oh. na magpabako niya. Ako Yan. na bala. Yan bago kong operator, kapalit. Thundercats. To, kay picture na ko to. Hoy! Thundercats. Driver. Bako driver. Okay. Operator. Pag alanganin ka, pag kani katagilid man pag alanganin ka, kung takilid siya nga, nadulot kayo, buhi ilang. Sakto lang. Oh, buhi ilang tanan, buhi tanan. Okay. Ilan na kami minutes? Sige na. Sige. Last. Ayan ang bago kong recruit na operator. Taga Magsaysay City. Okay. Tapon. Ikot. Mana? Wala pa. Labas, ikot mo lang. Ikot. Ikot. Pul. Ikot mo unti. Para makababa ka, ikot mo unti doon. Hop, baba. To. Baba, tulak. Yan. Yeah! Okay. na. Pwede na, hired na. Pwede hired na. Pasado na. Connect, panili mo. Yan, tama yan. Okay. Oh, stop. Ay, i-stop. Saan i-stop dyan? Ito. Stop mo lang. Ikaw na bahala dyan. Muna yung original ng operator. Rang original ng operator. Alot! Yay! Alot, ang mag-original.